Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-hukmul khamisu, utawi hukum kang kaping 5 yaiku mahiya syurutu wujubi damit tamattu. Ma iku apa hiya yomma syurutu wujubi damit tamattu, utawi syarat-syarat wajibe bayar dam krono tamattu. Jadi umroh dulu baru haji kena wajib dam. Wajib dam itu karena sudah umroh atau karena tengah-tengah umroh atau sudah memulai haji. Qala dawuh sapa al ulama para ulama yustaratu den syaratake liwujubi damit tamattu kanggo wajib dam tamattu bele wedhus. Apa sing yustarat? Khamsatu syurutin, 5 syarat. Al awalu utawi syarat yang pertama iku taqdimul umrati alal haji, ndhisikake umroh atas hajine. Falau hajja summa tamar, lamun haji dhisik sapa wong summa tamaro banjur nuli umroh sapa wong layakunu mutamattian, mongko orang itu duduk wong sing tamattu. Layakunu mongko ora ana sapa wong mutamatian duduk wong kang tamattu. Asani utawi syarat kang kapindho iku an yuhrima yanto ihram sapa wong bil umrati ihram umroh oleh ihram fi ashhuril haji ing dalem wulan-wulan haji. Syawal umroh, ternyata Dzulhijjah dia haji, itu namanya haji tamattu. Kalau umrohnya Ramadan, Sya'ban, lalu nanti Dzulhijjah haji, namanya bukan haji tamattu. Ya, tapi nanti umroh lagi. Jadi karena umroh di luar ashurul haji, itu bukan umroh rangkaian haji. Bukan umroh paketan haji, itu umroh tersendiri. Paham? Umroh yang kalau umroh dulu jadi tamattu, haji dulu jadi ifrad, itu umroh yang merupakan rangkaian dan paketan haji dikerjakan pada ashurul haji, mulai Syawal. At-tsalitsu kang kaping 3 iku an yahujja yanto haji sapa wong fitil kasanati di tahun itu juga. Syawal umroh, lalu tahun itu juga Dzulhijjah dia haji, itu namanya tamattu. Kalau Syawal umroh lalu hajinya Dzulhijjah tahun depan, itu bukan tamattu. Ya, paham? Liqaulihi krana dawi Allah Ta'ala faman tamatta'a bil umrati ilal haji, sapa wong nglakoni tamattu kelawan umroh dhisik ilal haji nuli haji. Ar-rabi'u yang keempat alla yakuna yanto ora ono sapa wong iku min ahli Makkah, termasuk penduduk Mekah. Kalau dia penduduk Mekah hadiril masjidil haram, yang enggak ada tamattunya, mau umroh dulu mau haji dulu bebas. Kalau penduduk Mekah enggak kena dam. Liqaulihi krana dawi Allah Ta'ala dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Dzalika utawi mengkono-mengkono wajib menyembelih dam. Dzalika utawi mengkono-mengkono wajib dam
iku liman kanggo wong lam yakun kang ora ono sapa ahluhu keluargane hadiril masjidil haram penghuni penduduk Makkah penduduk Masjidil Haram. Nek keluargane memang penduduk situ, ya enggak kena dam. Karena memang mikotnya dari rumah. Al-khamisu yang kelima, an yuhrima bil haji min Makkah. Wong tamattu wajib kena dam. An yuhrima yanto ikhram sapa wong tamattu bil haji ikhram haji min Makkah sangking Makkah fa in lamun bali sapa wong tamattu bali ilal miqati maring miqat fa ahrama banjur ikhram sapa wong tamattu ikhram bil haji kelawan haji dari miqat la yalzamu mongko ora wajib hu ing wong apa sing ora wajib damu tamattu beleh dam krana tamattu. Jamaah Indonesia menuju Madinah 8 hari. Lalu dari Madinah menuju Mekah ambil mikot di Masjid Bir Ali. Umroh. Pas Arab kaji, dia numpak taksi balik neng mikot Bir Ali. Ambil mikotnya haji dari Bir Ali. Ya dia enggak kena dam. Paham? Kena dam itu kalau umroh dulu, lalu dia ambil mikotnya dari hotel, dari Mekah, baru kena dam. Clear? Clear apa ora? Sing penai budal kaji gini tak terni. Sing terni gak bayar. Cek ngerti ya? Gini-gini cek ngerti. Wa qala dawuh sapa al-malikiyatu madhab maliki syurutuhu utawi syarat-syarat wajib dam tamattu iku samaniyatun 8 nek mau mek kur 5 iki syarate 8 wahya utawi syarat 8 iku katali koyok yang berikut ini siji an ya jemaah yento ngumpulake sapa wong sak paket bainal haji wal umroh antarane haji lan umroh kalau enggak sak paket sitoke tahun depan ya enggak kena dam fi safarin wahid dalam satu kali perjalanan kalau enggak satu kali perjalanan rono umroh mulai budal maneh budal kaji dari mikot berarti enggak kena dam karena hajinya dari mikot ya. Fi amin wahid di tahun yang sama bukan tahun beri kodnya fi asuril haji di bulan-bulan haji bukan Ramadan bukan Sya'ban umrohnya di bulan haji wa anta qaddamalan yanton disi opo al umratu umroh alal haji ing atase hajine lek haji dhisik jenenge ifrad duduk tamat to kok akeh wa an yakuna lan yanto ono opo ihramul haji ihrame haji ana iku ba'dal faraghi sa'use rampung minal umrati sangking ikhrami umroh wa antakuna lan yanto ono al umratu umroh wal hajulan hajine iku an syakhsin wahid untuk satu orang. Kalau ternyata beda ya ora mene misale sampean umroh gaya awakmu bareng haji mau niatnya gaya bapakmu enggak kangge awake dewe itu enggak termasuk kena dam. Ya. Paham? Wa alla yakuna lan yanto ora ono sapa wong min ahli Makkah saking penduduk Mekah.
Secara umum sama, cuma lebih rinci ya. Al-hukmus sadisu utawi hukum kang kaping 6 man hum hadirul masjidil haram man iku sapa hum ya man hadirul masjidil haram kang den arani penduduk Masjidil Haram. Penduduk yang ber-KTP Mekah atau termasuk para mahasiswa yang ada di Mekah meskipun KTP-nya Indonesia, mereka termasuk hadiril Masjidil Haram apa enggak? Berarti enggak kena dam kalau tamattu. Ya apa itu? Atau kita di sana sudah beberapa bulan, berarti sudah hadiril Masjidil Haram, enggak kena dam. Dalla nutuhake apa qauluhu dawe Gusti Allah Ta'ala rupane dawuh zalika liman lam yakun ahluhu hadiril Masjidil Haram utawi mengkono-mengkono wajib dam iku liman kanggo wong lam yakun kang ora ana apa ahluhu keluargane man ora ana iku hadiril Masjidil Haram penduduk Masjidil Haram. Ayat ini menunjukkan ala anna ahlal haram bahwasanya penduduk tanah suci Mekah iku la mut'ata tiada status tamattu lahum bagi mereka. Berarti enggak kena dam, enggak usum istilah tamattu. Wa hadza utawi kang kaya mengkene iki iku madhabu Ibnu Abbasin wa Abi Hanifah, madhabe Ibnu Abbas lan Imam Abi Hanifah. Wa qala dawuh sapa Malikun Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad dawuh inna lil makki setune iku wenang kadue penduduk Mekah wong bangsa Mekah an yatamatta'a bertamattu biduni karohatin tanpa makruh. Mau umroh dulu tamattu boleh, haji dulu baru umroh juga boleh, biduni karohatin tanpa kemakruhan. Walaisa tiada wajib alaihi atas penduduk Mekah apa sungara wajib hadiyun menyembelih dam wala tidak wajib pula siamun nglakoni poso sing mau lho nalika haji 3 dina tambahi teko omah 7 dina enggak wajib nguniku bagi penduduk Mekah. Nek pengene nak pindah ning Mekah, pengene nak pindah ning Mekah, penak hajine, tapi ora penak rapine. Mas kawine bisa 500 juta. Wong Mekah iku penak hajine gak penak rapine. Neng kene mas kawine trimo piro? Tadi pagi saya menghadiri akad nikah. Itu mas kawinnya 119.000. Enak ya? Murah. Hah? Murah. Bapak kaya mentolo ngakati sakmun. Wastadallu lan podo berdalil sopo Maliki Syafi'i Hambali bi annal isyarata setune isem isyarah dzalika iku ta'udum bali opo isyarah dzalika bali ila aqrabil madhkur maring sedekat-dekatnya lafat kang den sebut wa aqrabul madhkur utawi dekat-dekatnya lafat yang disebut huna di sini iku wujubul hadi wajibe mbayar dam awis siyami utawa wajibe poso alal mutamatti wajib atas wong kang tamattu
Wa amma Abu Hanifata anapun utawi Imam Abu Hanifah faqad aada teman-teman merujukkan sopo Abu Hanifah al isyarata isim isyarah dzalika mau dirujuk nih ila tamattu maring tamattu. Nek ala Abu Hanifah dzalika tamattu liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram, ngono lek tafsir menurut Abu Hanifah. Utawi mengkono-mengkono tamattu iku liman bagi orang lam yakun kang ora ono ahlu keluargane hadiril masjidil haram. Jadi lek wong Mekah ora oleh tamattu, harus haji dulu baru umroh, enggak boleh tamattu. Lek nurut mazhab Syafi'i Hambali Maliki, wong Mekah oleh tamattu, tapi enggak wajib bayar dam. Karena isim isyarah dzalika mengbalike dzalika utawi mengkono-mengkono wajib bayar dam. Ngono lek cara Syafi'i. Bagi orang yang bukan penduduk Mekah. Nek mazhab Hanafi, zalika utawi mengkono-mengkono tamattu oleh umroh dhisik bagi yang bukan penduduk Mekah. Jadi lek penduduk Mekah ora oleh tamattu, harus ifrad, harus haji dulu. Itu versi Imam Abu Hanifah. Wa qad ikhtalafu teman-teman prasulayan sapa ulama fil murad mengenai apa makna yang dimaksud min qauli dari firman Allah hadiril masjidil haram. Hadir itu penduduk tetap apa mukimin, anak-anak Madura yang mukim di sana beberapa tahun tapi belum jadi penduduk Mekah, atau sekedar di sana sebulan, seminggu, wis diarani hadiril masjidil haram. Faqala dawu sapa Malikun Imam Malik, hum utawi nazili migran. Waktaro memilih hu iki pendapat sapa At-Tahawi Imam At-Tahawi. Warajah dan mentarjih sapa At-Tahawi hu iki kaul. Wa qala Ibnu Abbas hum ahlul haram. Yang namanya hadirin Masjidil Haram itu penduduk tanah suci. Berarti enggak hanya kota Mekah tok. Kota Mekah plus tanah suci sekitarnya. Sampai Tanim, sampai batas tanah suci itu. Ya, meskipun sudah tidak termasuk Mekah, lek Malik penduduk Mekah itu sendiri. Coro Malang, kota Malang tok, panjen rakatut. Nek Ibnu Abbas, pokoknya Malang, sak panjen-panjene katut, sak karang KTC barang. Nah, nguniku. Diarani, aku neng Malang. Malang ini kota Malang apa termasuk neng sumber mancing barang? Hah? Saya kuliah di Malang. Ngono piye? Kota Malang apa panjen? Qala dawuh sapa Al-Hafidh As-Suyuti wa huwa dhahir. Ini makna yang zahir. Wa qala Syafi'i man kana ahluhu ala aqalli masafatin tuqsaru fiha salat. Yang namanya penduduk Mekah itu orang yang keluarganya ada di jarak paling minim sekiranya bisa dikosor sholat. Dari titik Masjidil Haram, menjauhnya enggak sampai sejauh bisa dikosor sholat. Itu berarti apa? Termasuk hadiril Masjidil Haram. Ya sampai Hudaybiyah barang kon. Karena ke Hudaybiyah itu paling hanya sekitar 60 kilo. Belum bisa dikosor. Ya. Barulah kalau sampai Jeddah, itu sudah tidak termasuk hadiril Masjidil Haram. Itu Imam
Wa qala Abu Hanifah hum ahlul mawaqit. Yang dimaksud hadiril Masjidil Haram adalah penduduk yang ada batas mikot-mikotnya. Wa min waro'iha, dan dari belakangnya mikot, min kulli nahiyatin, dari setiap arah. Jadi begini, ono wong jamaah haji omai pancen wilayah apa? Yalamlam kan mikot. Jamaah haji omai Bir Ali. Omai pancen tempat mikot. Nah, mereka-mereka yang omai ketempatan mikot, itu lo namanya hadiril Masjidil Haram. Ya, enggak kena apa tadi? Dam. Aku lu ngucap ingsun la'allama dhahaba ilaihil malikiyah, barangkali pendapat apa yang telah berpendapat ilahi kepadanya al-malikiyatu bangsa maliki, huwa ya pendapati malikiyah iku al-arjah kang luweh kuat, kang luweh unggul. Mana? Yang namanya hadiril Masjidil Haram itu hanya penduduk Mekah tok, bukan yang lain-lain. Enggak melebar-lebar sampai Hudaybiyah. Ya. Apalagi sampai mikot-mikot Bir Ali kadoan. Namanya juga hadiril Masjidil Haram. Al-hukmus sabi' hukum kangkap ma hiya ashhurul haji, ma iku apa hiya yomma ashhurul haji utawi bulan-bulan haji, atau umroh yang paketannya haji. Waqtalafal ulama fil murati min qawlihi ta'ala, ulama berbeda pendapat tentang maksud dari firman Allah, al-hajju ashhurum ma'lumat. Ma yahdil ashhur, apa yang dimaksud bulan-bulan haji itu. Fa dhahaba Malik, Imam Malik berpendapat ila anna ashhurul haji, yang dimaksud bulan-bulan haji itu mulai Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah semuanya, tanggal 1 sampai tanggal 30 itu semuanya ashhurul haji. Wa huwa utawi kang kaya mengkene iki iku qaulu Ibnu Umar, pendapat Ibnu Umar, wa Ibnu Mas'ud wa Atha wa Mujahid. Wa dhahabal jumhur berpendapat Malik, Syafi'i, Ahmad. Loh, kok Malik mana? Mau wis Malik ya? Mesti ini Hanafi kan? Hah? Nanggono. Oh, iki pas rodok ngantuk ya saya nulis ya. Ya, mestinya jumhur Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Riwayat. Berpendapat ila anna ashhurul haji, bahwa bulan-bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah enggak semuanya. Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 malam 10. Karena tanggal 9 malam 10 itu terakhir bisa wukuf dan terakhir bisa menyatakan niat ikhram. Niat ikhram langsung wukuf. Lelek mene-mene wis entek kesempatan untuk ikhram, sudah tidak termasuk ashhurul haji mulai tanggal 11. Ya. Atau 10 pagi wis enggak termasuk ashhurul haji. Wa asrun dan 10 hari min Dzulhijjah. Wa huwa sing kaya mengkene iki iku qaulu Ibnu Abbas was-Sadi was-Sya'bi wan-Nakhai. Wa amma waqtul umrati,
Adapun waktu kena umroh bebas, fajami usanah sepanjang tahun. Bulan apapun boleh umroh. Qala Syaukani, wa tadharu tampak apa faidatul khilaf, faidah atau dampak dari perbedaan ini, fima waqa'a min a'malil haji, tentang apa-apa yang terjadi dari manasik haji, terjadinya ba'da yaumin nahri, setelah yaumun nahr, setelah hari raya kurban. Faman qala, barang siapa berpendapat, innadzal hajjati kullahu minal waqti, bahwasanya bulan Dzulhijjah semuanya 30 hari itu termasuk waktu ashurul haji, lam yalzam mongko ora wajib hu ing wong apa sing ora wajib, damu takhir, dam karena mengakhirkan. Wa man qala, barang siapa mengucap, laisa illal asro minhu, laisa ora ono opo ashurul haji bulan Dzulhijjah, illal asru kecuali hanya 10 hari, minhu dari dia, qala maka dia mengatakan, yalzam dadi wajib, apa sing dadi wajib, damu takhir, dam karena mengakhirkan haji. Wallahu a'lam bisawab. Oh, durung isya ya. Al-hukmu tsamin, hukum yang ke-8. Hal yajuzul ikhramu bil haji qabla ashuril haji, apakah sah menyatakan ikhram haji sebelum bulan-bulan haji? Ramadan wis niat ikhram, 3 bulan pakai baju ikhram, kemeng. Ikhtalafa prasulayan sapa al-fuqaha, para ahli fikih, fiman tentang orang ahrama yang berikhram bil haji qabla ashuril haji, sebelum bulan-bulan haji. Hal apakah yasihu dadi sah apa ihramuhu ihramnya? Ngono mau ala aqwalin, ada banyak pendapat. Al awal yang pertama, ruya an ibni Abbasin annahu qala min sunnatil haji, adalah termasuk sunnahnya haji, an yuhrima hendaknya orang berikhram bihi haji, ikhramnya fi ashuril haji di bulan-bulan haji, tapi itu mung sunnah, berarti boleh sebelumnya. Nurut Ibnu Abbas, tapi bisa jadi maknanya Ibnu Abbas itu begini, yang sunnah ikhram itu ya lek wis ashurul haji. Lek ono sing ikhram sebelum ashurul haji, kuwi bid'ah. Jadi kalimat sunnah sebagai kebalikan dari bid'ah. Bukan sunnah kebalikan dari makruh. Bisa jadi maksudnya begitu. Yang sunnah yang syar'i bukan bid'ah, ikhramnya nunggu ashurul haji. Kok data ikhram sebelum itu enggak syar'i, itu bid'ah. Gitu loh, mungkin maksudnya Ibnu Abbas. Bukan kok sunnah dalam arti enggak makruh itu. Asani yang kedua, zahaba berpendapat, sapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, annaman ahrama bil haji, bahwa orang yang ikhram haji qabla ashuril haji, sebelum bulan-bulan haji, lam yujzi, maka tidak sah hi ing wong, ora nyukupi, ora sah
Apa dalika mengkono-mengkono ihram sebelum bulan haji. Nah, lek enggak sah haji berarti piye? Ya dadi umroh, wa yakunu umrotan dadi umroh. Kaman kaya wong cakola kang memulai fi sholatin salat. Qabla waqtiha sedurunge manjing wektu. Allahu akbar usolli fardhu subhi. Tiba isik jam 3 bengi. Apa ya dadi salat sunan. Engko adzan sik wajib salat subuh. Aja kok adzan ka salat subuh wis apa mung jam 3 wis salat. Ora kenek Mas. Dadine salat sunat. Fa innahu setuhune wong sing salat sadurunge manjing wektu iku la tujzi ora nyukupi alias ora sah hi ing wong wa takunu lan dadi apa salat sing sadurunge manjing dadi iku nafilatan salat sunat hajine dadi umroh berarti ra wajib wukuf. Wukufe ku tanggal 9 Arafah, tanggal 9 Dzul Hijjah, dadake Ramadan wis niat kaji. Kapan wukufe? Engko wayah. Ramadan umroh banterno. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardhu lillahi ta'ala. Kowe kira iki Ramadan cakarepku to. Sama ngerti karena otomatis jadi umroh tapi engko waya haji. Niat ingsun ihram haji fardhu lillahi ta'ala. Padahal sak jamaah kabeh niat ingsun ihram umroh. Kon kok haji piye sak karepku? Mulai diskusi. Kon enggak sida umroh sida, lha enggak haji. Iku otomatis dadi umroh. Tapi aja kurang ajar. Bingung ning wong akeh. Arabi yang keempat. Asalis mazhabu Ahmad ibn Hanbal annahu makruh. Ihram haji sebelum Syawal itu makruh faqat tok. Wa yajuzu boleh alias sah al-ihram niat ihram haji qabla dukhuli asyuril haji sebelum masuk bulan-bulan haji. Ini pendapat sapa? Imam Ahmad. Ar-Rabi yang keempat mazhabu Abi Hanifah jawazul ihram fil haji fi jami sanah kulliha. Boleh menyatakan ihram haji sepanjang tahun. Bulan apapun. Kuliah semuanya, tapi marungnya pakai pakaian ihram sepanjang tahun. Kemeng. Sepanjang tahun kau oleh ngetoki kuku, kau oleh motong rambut kau oleh wangi-wangi. Lebus wis. Wa huwa masyhuru madhabi Malik. Pendapat kang koyong ini ki masyhur juga dari madhabnya Imam Malik. Wastadalu mereka berdalil biqauli dengan firman Allah yas'alunaka 'anil ahillah. Sahabat bertanya kepadamu tentang hilal-hilal, tanggal-tanggal. Qul ucapkan hiya mawaqitu linnasi wal haji. Hilal itu untuk batasan waktu bagi semua manusia dan untuk haji. Nah, hilal kan sepanjang tahun ada hilal. Berarti sepanjang tahun itu bisa untuk haji. Itu dalil Imam Hanafi. Kama yasikhul ihram lil umroh, sebagaimana sah juga ihram umroh fi jami' sanah sepanjang tahun, kadzalika demikian pula ya juzu juga sah sepanjang tahun lil haji kanggo ihram haji. Qala al-'allama al-Qurtubi wa ma dhahaba ilaihi Syafi'i as-sah. Apa yang menjadi pendapat Imam Syafi'i yakni pada bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari Dzulhijjah as-sah lebih kuat, lebih sahih. Padahal Qurtubi itu bermadhab Maliki.
menguatkan pendapatnya Imam Syafi'i. Li'anna hadhihi ammatun, karena ayat yang yas'alunaka 'anil ahillah itu sifatnya ayat itu umum. Wa tilkal ayatu, sedangkan ayat yang tadi al-hajju ashhurum ma'luman khasatun, ayat itu bersifat khusus. Wal khassu yuqaddamu 'alal 'am, sedangkan yang khusus itu lebih didahulukan daripada yang sifatnya umum. Kaidah ngono kuwi. Waqad mala ila hadzal madhab asy-Syaukani, benar-benar condong pada madhab ini, madhabnya Imam Syafi'i, asy-Syaukani, yakni Imam asy-Syaukani. Warajjahahu, Syaukani mengkuatkan madhabnya Syafi'i, li'annahu muwafiqun li zahirin nas, karena fatwanya Imam Syafi'i cocok sesuai dengan zahir nas Qur'an. Al-Fatihah.